Maayong gabi sa tanan o magasugod na usab kita sa atong online Bible study. Sa pagsugod atong abrihan ang atong mga Biblia sa Hebreanon 4:12 ngadto sa 13 nga nag-ingon, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya gitag husay. Sa pagsugod magaampo kita. Amahan mo nga Dios nini nga takna sa kagabhion kami magaduol nga kanimo. Kanto na may tinta sa sala sa among makinabuhi. Salamat Father God sa imong paglimpyo. Limpyo ka na ako o bisan man sa pagtabang ka na ako sa pagdala sa imong pulong. Ubani kami Father God na ining usa ka oras nga pagtuon. I pray bili Father nga ikaw magapadayon sa pagkig-istorya ka na ako. Pagtudlo ka na ako. Pinagi sa imong pulong. O nga ang mga pulong nga akong ibatbat Father God, kining tanan maghahatag lang mag-edification sa body of Christ ug kahimayaan nga na kanimo. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, atong nahuman kagabi, atong milabayng Huwebes ang nagaseries kita sa adjustment to the justice of God. O nahuban kita diri sa rebound adjustment to the justice of God. O karon anhin na kita sa maturity adjustment to the justice of God. Kuan kini siya, nagasugod kita sa definition and then sa salvation, a justice to the justice of God. Ang usa ka dili magtotoo, maka-adjust lang sa hustisya sa Dios. Sa dihang sila motuo kang Kristo Jesus nga lang Ginoo manluluwas. Then ang sunod nini kining rebound, sa dihang nahimo na kitang magtotoo, maka-adjust kita sa justice of God. Sa dihang kita magagamit sa rebound kay ang katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi mao nga magkinabuhi kitang balaan, magkinabuhi kitang matarong nga diin limpyo diha siyang atubangan. O karon diri na kita sa maturity adjustment to the justice of God. Through the consistent and daily function of GAP, that means grace apparatus for perception, the believer reaches the maturity barrier and break through into super grace. Where the believer has rest and relaxation, and his momentum is continued. Muna ning maturity adjustment to the justice of God. Sa dihang kita nagatubo sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi, ang atong maturity mo adjust na diya sa hustisya sa Dios. Pinagi sa pagsunod sa iyang pulong, pagsunod sa iyang mga kabubuton o bisan man sa mga giya sa balaang espiritu. O mao na kanang maka-relax na kita sa dihang ang atong kinabuhi, nagasubay ug nagasunod na sa kabubuton sa Dios. Number 2, then the believer moves into super grace B. That means moadto na kita sa another growth which is super grace B. Spiritual maturity gihapon ni siya. Spiritual hinumduman nato nga ang spiritual adulthood na divide into 3, no? Na gitawag natog spiritual self-esteem, na spiritual autonomy, and then ay spiritual maturity. So dito karon sa super grace B where God is glorified, God mahimaya, no? Finally God is pleased in the primary zone of blessing. So gitawag kini sa ultra super grace. These categories of spiritual growth have two zones of blessings. In the secondary zones of super grace A and super grace B,
So God is glorified in the primary zone of ultra super grace. God is both glorified and placed. So kung mutubo na kita nga to sa magpagkahamtong, God is glorified in the primary zone of ultra super grace, and then God is both glorified and placed. Number 4, maximum doctrine in the soul. Just remember nato sa maturity adjustment to the justice of God, ha. Ang usa ka magtutuo nga nag-adjust sa ang usa ka magtutuo nga nagatubo sa pagkahamtong o nag-adjust kita diya sa hustisya sa Dios. Kabalo na kitang musunod sa kabubuton sa Dios. Number 4, maximum doctrine in the soul of the believer. Praise the justice of God to provide blessings for the mature believer. Muna ning panahon ng tungod sa ato ang maximum doctrine nga nasa atong kalag, ang hustisya sa Dios libre na, no? Libre na siya nga muhatag sa mga panalangin para sa mga hamtong nga magtotoo. Ang ano man tungod kay ang hamtong nga magtotoo, kuha na siya capacity for life. Capacity for life ang gisgutan din nga dili na siya matandog bisan man sa mga gitawag na tog blessings nga maabot siyang kinabuhi. Dili na siya mausab ang iyang panghuna-huna kay daghan na kay siyang panalangin. Bisan pag unsa kadaghan iyang panalangin, the more nga iyang pagpasalamatan ang Dios, the more nga daghan siya panalangin, the more nga nagatrabaho siya sa kabubuton sa Dios, o the more nga daghan siya panalangin, the more nga gina-grab niya ang opportunity nga diin ginapabuhat sa Dios ngadto kaniya. So meaning, ang usa ka magtutuo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong, sa diha nga siya nagatubo na ngadto sa pagkahamtong, ug daghan na og mga doktrina diha siyang kalag, ang usa ka magtutuo atong nakita din libre na ang hustisya sa Dios sa pag-provide sa mga panalangin alang nining hamtong nga magtotoo. So importante ning masabtan nato, no? Ug ngano nga ang usa ka hamtong nga magtotoo aduna man gyud mga gitawag nato panalangin kana tungod kay ang hustisya sa Dios nakasabot na o nakahibalo na o libre na nga muhatag sa mga panalangin tungod kay ang usa ka hamtong nga magtotoo dili na siya ma-destroy sa iyang spiritual life sa diyang hatagan siya panalangin. Buti pasabot nga kung hatagan man siya panalangin nga gikan sa Dios, dili madaot ang ihang spiritual life. Kaya naman mga magtotoo nga kung ay mga panalangin, madisturbo na hinuon nilang spiritual life kaya nag-focus na pag-ayo sa mga panalangin. Ug busa ang Dios nagatanaw sa capacity for life sa usa ka magtotoo nga nagatubo nga tos pagkahamtong ug nga usa ka magtotoo nga dili na siya ma-destroy tungod kay naa na siya capacity for life. Mo na, no, importante nang masabtan kanang capacity for life kay mao kana ang basihanan ug ngano nga ang hustisya sa Dios libre na nga muhatag sa panalangin ngadto sa usa ka magtotoo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong. And then atong nakita din ang usa ka magtotoo kay usay manggod kining gitawag nato prosperity blessings. Usay maka-destroy biya sa spiritual life kung dili pa gyud ligon, no? Di pa ligdong. Nahiuban nga kung nay mga prosperity nga panalangin, mag-enjoy na sila, no? Siguro magsuroy-suroy na o ato nagkalanlain nga mga dapit, and then maghinahinay na sila og palayo diha sa kabubuton sa Dios ilang kinabuhi.
Kay gusto naman hinuon nga suroyon ang tibuok kalibutan. Daghan na magpanalangin. So, last of the eyes, ang mahitabo. A provision last, no? Ug busa, hinumduman nato kana siya. Yes, ang panalangin sa Dios, lahi man gud ang panalangin sa pag-provide sa mga panginahanglanon, no? Kaya ang tanan gina-providean man sa tanang panginahanglanon. Bisan man gani ang dili magtotoo atong nakita dinha, ang gina-providean man og ulan sa Dios ug adlaw sa Dios, parang ilahang mata no mutubo. Pero ang panalangin man gud nga atong gisgutan dinhi, nagadepende nga to sa gitawag nato capacity for life sa usa ka magtotoo. Do ang Dios nagapanalangin kanato pinagi sa pagkamatarong nga gihatag sa Dios nganhi kanato at the moment of salvation, apan adunay blessings nga nagagikan usab kana siya sa capacity for life. So mo nang number 4, no? Maximum doctrine in the soul of the believer. Praise the justice of God to provide blessings for the mature believer. So, mo na ning panahon nga ikaw dili na ka magkatingala og nganong nagabot-abot ang mga panalangin, kay kana pud nga mga panalangin imuha man pud nang paggagamiton sa insakto nga paggamit. Kana nga panalangin imuha pud nang paggagamiton sa mga buluhaton nga alang sa kahimayaan sa Dios. Kana nga panalangin nahibalo kita nga dili man animo gamiton sa kinaugalingon nga mga last, no? So mo na purpose niya na nga ug ngano nga ang Dios libre na siya, ang hustisya sa Dios libre na nga mo panalangin sa usa ka magtotoo nga nagatubo nga to sa pagkahamtong nga naa sa gitawag nato og capacity for life. Kay balo na siya mo gamit ug unsa mga panalangin nga moabot kaniya. Kabalo na siya mo pasalamat sa mga panalangin nga moabot kaniya. Kay usahay biya, no? Kung hatagan tagdaghang panalangin, murag para sa tuwa malipat na ta, no? Murag nagsige na lang tutok sa panalangin nga miabot nato. Ug di na nato makita nga adunay isa sa itaas nga nagahatag ng hik nato. Ug busa ang capacity for life usa ka na siya kabasihanan sa hustisya sa Dios nga manggalibre sa pagbubo sa iyang panalangin alang sa usa ka hamtong nga magtotoo. So importante na ang masabtan nato ang number 4. Number 5. This blessing is called paragraph super grace 2, no? Nganong gitawag kini siya kini nga blessings is called paragraph super grace 2. Tungod kay ang iyang gisgutan man gud niini namanggoy magtotoo nga naa sa spiritual self-esteem, first level sa spiritual growth. Napoy magtotoo nga nagatubo na nga naa sa second level sa iyang spiritual growth nga gitawag nato spiritual autonomy. Og napoy magtotoo nga miabot na gyud dinhi sa gitawag spiritual maturity. Now, there are 5 categories in this blessings package, no? Some of the blessings are received immediately, while others are received as the believer continues to grow. So, the 5 categories in paragraph super grace 2 are, una diri, spiritual. So, mo gining unang madawat niya, no? Ma-experience niya ang spirituality. So, ingon ani ni dili manggod ingon nga mura nagsiling nga mohalang dayo, no? Ang panalangin sa Dios mag-start man gyud sa spirituality. Sa dihang ang usa ka magtotoo nagkinabuhi nga espirituhanon kasi nahibalo na ta, no, sa gitawag nato dinhag protocol plan of God. Kasi naay protocol plan of God sa human race para sa tanang tao. Ang number 1 niya na sa salvation, kinahanglan gyud siya nga makapasar sa standard sa Dios. Kaya wala may usa ka tawo nga makaadto sa langit
kung aduna siya sala. Kay ang Dios balaan man. Ug busa ang sala sa tao di magyud mahimut-an sa Dios. Ug busa ang usa ka tawo kay makasasala man gyud, maglisod gyud siya sa iyang kaugalingong paningkamot nga makaadto sa langit. Kana tungod kay atong nakita nga ang standard sa Dios mao lagi taas man kayo. Kinahanglan man nga absolute righteous ang usa ka tawo na sa makadtog langit. Kaya di man pwede mo ipon ang Dios sa usa ka tawo nga magkasasala. Apan natong nakita niya na tungod kay dili kaya nga buhaton sa tawo, ang Dios nag-rescue sa human race pinagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Kristo Jesus. Aron nga ang usa ka tawo nga motuo sa buhat ni Kristo Jesus sa cross nga may bugtong pagi alang sa atong kaluwasan, nan makakaplag siya og kaluwasan kay ingngano pagtuo niya kang Kristo Jesus, suluban man siya og pagkamatarong nga iya ni Kristo. So sa dihang aduna na siya pagkamatarong nga iya kang Kristo Jesus, nakapasar na siya sa standard sa Dios, kay ang standard sa Dios is 100% righteousness. O kay aduna naman sa 100% nga righteousness nga nadawat gikan kang Kristo Jesus, busa nakapasar na siya. Busa pwede na siya nga makaadto og langit. Kana grasya sa Dios kana siya. Sumo kana siya sa salvation. Mao nang adjustment to the justice of God para sa usa ka dili magtotoo. Kinahanglan nga motuo siya kang Kristo Jesus para sa kaluwasan. Now, diri na usab kita sa adjustment to the justice of God sa gitawag natong usa ka magtotoo nga nagtubo nga to sa pagkahamtong. Now, ang basihanan nini is mao gyud ang una is gitawag natong spirituality. Sa diha nga ikaw nagkinabuhi ikaw nga in fellowship with God, naka sa iyang kabubuton, you are in His will, and then you are filled with the Holy Spirit. Mamagin na ang spirituality, filled with the Holy Spirit. There is no spirituality without the filling of the Holy Spirit. Kinahanglan ang balaang espiritu mo ay magtrabaho sa atong kinabuhi. Dili ang atong energy of the flesh mo ang magtrabaho. Kaya kung ang energy of the flesh ang magtrabaho nato, dili makapasar sa standard sa Dios. Tungod kay ang standard sa Dios dili lang kay sa salvation is gitawag na to 100% righteousness. Sa Christian way of life usab, ang standard sa Dios sa tuwa is experiential sanctification. 100% po na siyang gitawag na to balaan sa tubangan sa Dios, spirituality. So it is the work of the Holy Spirit. So dili ta basta-basta makatrabaho nga inato lang kay naihalo din nga mansa sa old signature. Kinahanglan ang atong trabaho divine good yun na siya. That means limpyo tas tubangan sa Dios, in fellowship with God, spiritual. That means we are filled with the Holy Spirit. And then when we are filled with the Holy Spirit, we will yield. Mu-yield na kita o kung sa man ang mga leading and guidance sa Holy Spirit nga hikanato. So by that, atong nakita nga nagkinabuhi kita nga espirituhanon. So sa 5 categories nga giskutan diri in paragraph Super Grace to are number 1, spiritual. Mag-enjoy ka sa imong spiritual life. Mao gining una, no? Nga diin sa imong kinabuhi, sa imong paglakaw, isip usa ka magtuo matag-adlaw, nagkinabuhi ka nga espirituhanon. Dili ang imong unod mo ay nagatrabaho sa imuha, dili ang imong abilidad, dili ang imong kaalam, kundi ang balang espiritu nga nasa sulod sa imuha nga nagatudlo og nagagiya kanimo sa mga butang angay nimong pagabuhaton.
Ug igo ka lang nga nag-yield. You are just yielding to the leading and the guidance of the Holy Spirit. So yung nana ka importante, dapat mag-enjoy kita ni ana, no? Wala na ilaing pamaaging maka-invest kita para sa eternity. Wala na ilaing pamaaging ang atong pagpangalagad sa Dios. May value sa eternity. Gawas lamang sa pagkinabuhi nga espirituhanon, nga din ang balahang espiritu nagalihok sa atong kinabuhi. So, just remember, dili makalihok ang balahang espiritu sa atong kinabuhi kung kita adunay sala. So, mo ka na nga gikinahanglan nato ang rebound. Kaya ang 1 John 1 ay nagatudlo gid ka nato nga kung aduna tay sala, kinahanglan isugid nato ngadto kaniya para nga mapasaylo ang atong mga sala ug nga pagalimpyuhan kita sa tanang dili pagkamatarong. Ang atong sala bayad na sa cross. But ang effectivity, ang post-salvation sense, dahil man gud ang pre-salvation sense, no? Ang pre-salvation sense gibayaran dito sa cross. Ang post-salvation sense gibayaran gyapon dito sa cross. Pero atong nakita din ang kalainan sa pre-salvation sense, pagtuog kang Kristo Jesus, mo epekto ang gitawag nato forgiveness. So sa kadili magtotoo. Pero kung magtotoo na ka, mo epekto ang forgiveness sa dihang mag-rebound ka. Ug mo na igunana ka importante ang rebound. Nga mahimo kitang limpyo sa tubangan sa Dios. Ug sa dihang nga mahimo na usab kitang limpyo sa tubangan sa Dios. Mao na usab ka na nga kita naga-stay in fellowship with God. Mao nang gitawag natog sanctification. Set apart, no? We are in fellowship with God. And by that, when we are in fellowship with God, natural ang balang espiritu magtrabaho sa tuwa. And then, nana ang paggiya, nana ang pagtudlo, na ang pag-influensya sa mga espirituhanong butang ubusa. Ang tanan natong pagabuhaton, ang tanan natong pagahimuon, these are all influenced by the Holy Spirit. Kunya kita, igo na lang tayo nga nag-yield. No? Mana, importante na nga butang, kay dili mo gud pwede nga kita-kita lang ang magpataka og buhat og pagtrabaho. Kinahanglan mahibaluan na to kung sa mga butang nga ginagiya sa balang espiritu, ginatudlo sa balang espiritu nga kanato. So, mo ni no, ang number 1 is spiritual. Kining gitawag na to dapat magiging espirituhanon kita. And then ang number 2, temporal. Kining temporal, naghiskot ni siya may tungod sa mga material nga mga butang. Dili naman ka dapat magkabalaka ni anak kay basta nakakabot na kadini nining spirituality. Kining mga material nga mga butang malampasan na nimo. Kanang Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Para sa imuha na dali-dali na kay nimo na nga ma-recall, no? Dali-dali na nimo nga mahinumduman nga unahon gyud nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Kay kini mga temporaryong mga butang, mga panginahanglanon, kwarta, o siguro mga medisina, o siguro pang-tuition ba sa imong mga anak, o na ba kay mga ubang bayranan, kining mga temporal nga mga blessings, ihatag ni sa Dios nga kanato. Kay siya may tuburan sa tanang mga panalangin. And then, ang number 3 diri, kining gitawag na to association. Association. Na blessings in association. No? Sa dihang ang imong kauban sa kinabuhi, nagatubo sa pagkahamtong. Unya, kanunay ikaw nga nakipag fellowship o nakipag-sandurot, yan ang nga tao, ang panalangin pod mo anha pod nga kanimo. Usa kini siya ka nindot nga doktrina, no, ning gitawag na to blessings in association. So kung ang imuhang simbahan, ang pastor nagatubo sa pagkahamtong,
kanunay nga nagatuon sa pulong sa Dios ug samtang sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios gina-digest niya, gina-metabolize niya ug sa dihang nagatudlo siya sa iyang mga congregation, klaro ug tataw nga masabtan sa iyang mga membro ug ang iyang mga membro nagatubo ngadto sa pagkahamtong, nan kanang mga membro ma-bless by association sa iyang pastor. Sa dihang magatubo sila sa pagkahamtong, mag-enjoy pud sila sa ilang spiritual life. O sa diyang mag-enjoy na sila sa ilang spiritual life, yes, ang temporal blessing usab, mabot na ngadto kanila. O busa, kita nga mga magtotoo, dapat tanaw na to kung kinsa man ang dapat na to nga mga kauban. Kung ang atong kauban, mga karnal nga mga magtotoo, ay di na ta mag-expect ginha og blessings by association. Kung ang atong kauban pananglitan, dili man magtotoo, adamor. Pwede na to sila nga mahimutang impact nila sa kaluwasan. Pero di jud ka dapat maghugoy-hugoy ngadto kanila. Kay kining association blessings or blessings by association, naghisgot kini siya sa usa ka magtotoo nga nagatubos pagkahamtong ug mahimong impact ang iyang kinabuhi ngadto sa iyang society, sa iyang community, sa iyang nation, sa iyang family, of course, sa iyang family, sa iyang church. Mo ni siya nung mahimo siyang blessings by association. Ug importante ni siya. Ug dili lang ni siya sa pastor, no? Ako lang gi-example diri ang pastor kay ang pastor manggod mo'y unang ginatanaw sa simbahan. Kung ang usa ka pastor nagatubo sa pagkahamtong, nagatubo sa pulong sa Dios, ang mga doktrina tinuod nga nagalihok sa iyahang kinabuhi, ang tinuod nga pagtulunan sa pulong sa Dios mo'y naga-influensya og tukmod kaniya sa pagbuhat, sa pag-aplikar sa pulong sa Dios. Nan kana siya mahimo nga impact sa iyang congregation. Pero dili na to ika-deny o ikalimod nga diha sa atong congregation aduna po'y nagatubo diha, no? I remember sa last Sunday, adunay Christmas party. O mao gini nga among ginabuhat kada Christmas. Katong adunay mga panalangin, muhatag sa ubang mga membro nga list ang panalangin. O yes, adunay pipila ka mga pamilya nga mag-prepare gina sila og ipanghatag sa Christmas party. Wala naman na sa amuang exchange gift, no? Ang samua katong nay panalangin muhatag sa katong gikinahanglang tabangan. So magpalit na sila og mga unsa man ilang paliton, mga goods, mga unsa ba din no? Mga makaon, then ihatag nila sa matag membro, no? Matag membro. Yeah. Napo na sila padula-dula. Mga mag-enjoy po lang mga membro gihapon, no? Mga panghatag nila nga mga kwarta, ipaagi nila sa dula. So, yes, adunay mga magtutoo nga ingunana nga nagtubo po sila sa paghamtong, nag-enjoy sila sa espirituhanong panalangin, nag-enjoy sila sa mga temporal nga mga panalangin, ug ang temporal nga mga panalangin nga ilang nadawat, ilang ginashare ngadto sa mga kaigsuonan nga adunay panginahanglanon. So, mahimong blessing sila in association ngadto sa ilahang kauban nga nay panginahanglanon. So, yung anak ka na siya, no? Ang blessings by association. So, sa atuang kahimtang karon, halimbawa sa atong nasod, just remember nga atong nasod, usahay magtanaw ta sa atong nasod, nagatubo na unta ang atong ekonomiya, pero tungod sa atong mga leaders, sa gihapon, murag na division, may mga problema. So,
kita nga mga magtotoo nga nagatubo nga tos pagkahamtong, kita ang nagapaikot nini, no? Pwede nga i-save kita sa Dios tungod ka nato nga mga magtotoo. Kung kita nagatubo nga tos pagkahamtong. Kaya kung wala ta magatubo nga tos pagkahamtong, posible pod nga madala ta sa sulog sa gitawag natog problema sa atong nasod. Pero kung kita nagatubo sa pagkahamtong, dili kita madala ni ana bisag unsa may ilahang ginabuhat dinha, ang atoa pas di popcorn lang ta, dili ta mag-apil-apil, dili ta magapanghilabot, ang atoa mag-aampo lang ta, itugyan nato sa Dios ang tanan. And by that, just remember katong nahitabo kang Abraham ug kang Lot, nga ang Dios kung adunay pipila ka magtotoo niya ng syudara, dili niya paulanan og kalayo ang Sodoma ug Gomora. Sige bargain si Abraham, yes, gikan sa 50 ngadto sa 45 ngadto sa 40 ngadto sa 30 ngadto sa 20 hangtod nga miabot sa 10. Ug ang Dios mingon kung adunay napulo, kung adunay napulo nga magtotoo dinha, dili na ko paulanan og kalayo, dili niya hukman og kalayo ang Sodoma ug Gomora. So, God is so concerned about believers in a certain community, a certain country, no? Nagatanaw ang Dios sa usa ka magtotoo. Ug ang usa ka tawo o usa ka magtotoo nga nagatubo sa pagkahamtong, yes, pwede nga siya ang pagagamiton sa Dios para sa protection niya ng nasod. So, kinahanglan ta nga mo kuan gyud ta, mo excel ta sa atong spiritual life, no? Kinahanglan mo continue ta sa pagtubo. Now, andito sa ikaupat, historical, no? Mahimo kitang historical impact. Historical impact in the sense nga ang atong kinabuhi adunay kasaysayan, dili lang ta manundogan ng nakasulat na sa Biblia kay klaro naman ang ilahan, alam mo gid sa kasaysayan, dili lang ta manundogan na nila, but historical impact nagahiskot sa imong kinabuhi nga naay kaugalingong kasaysayan sa imong spiritual life, ug nga madunggan o mahimong panalangin ngadto sa mga katawhan sa imong nasod, sa imong city, sa imong barangay baka na siya, o kaha sa asa man nga dapit. Mahimo ikaw ang historical impact. O tungod niya na, ang imong kinabuhi, dili lang nai-impact sa imong family, dili lang sa imuhang community, kundi bisan man sa imuhang nasod o kaha, moabot pa sa ubang nasod. Nga matingala ikaw nga, ang imuhang gamay nga congregation, may hinahinay magani o kamang nga to pa sa ubang mga nasod. Naay mga magtotoo nga gikan sa imong simbahan, nga usab nahimong instrumento sa panalangin nga to sa usa ka nasod tungod kay niya nga nasod nakakuan pud siya, nakasugod pud siya sa pagsabwag sa pulong sa Dios. Og katong iyang gisabwagan o gitudloan nagatubo pud nga to sa paghamtong. So ingon na siya, no? Hinahinay. And then ikalima nini kining gitawag na to dying blessings. Mo ni ang pinaka-unique nga panalangin sa usa ka magtotoo. Kining gitawag na to dying blessings, no? Nganong gitawag man nato kini siya dying blessings, no? In fact, nakita libro nga gitawag na to dying grace, no? Now, hinundo man nato kining dying blessings, mao-maora ni siyang doktrina sa dying grace. Ang diskutan din nga ang usa ka magtotoo nga nagatubo nga to sa pagkahamtong, bisan man sa iyahang kinabuhi kung nagatubang man siya sa kamatayon,
wala siya nagakadlok. Kay saya makadawat siya ug unsa man ang kabubuton sa iyang kinabuhi. Alang kaniya, iyahang ginadawat ug unsa man ang mahitabo siyang kinabuhi, ug bisan man sa kamatayon siyang kinabuhi, makadawat siya. Ug mao kana nga nag-enjoy siya sa iyang kinabuhi hangtod sa kamatayon. Mao kining usa ka magtotoo nga dili lamang walay kahadlok sa kamatayon, kundi nag-enjoy pa bisan man nga nagapadulong siya sa kamatayon. Ug mausab ka nang gisulti ni David sa Psalms 23 verse 6. Nga matud pa ni David, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff comforted me." So, atong makita niya sa dying blessings, kasagaran yun, ang tao mahadlok sa kamatayon. Pero kita, kung nagatubo kita sa pagkahamtong, posible po na ang kamatayon di na nato kahadlokan. Kay para ka nato ang kamatayon, may usa ka kadaugan. Alang ka nato ang kamatayon, igo lang nga nag-transfer ka nato gikan ini nga kalibutan ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi kauban sa Dios. O sa atong pagkawala sa kalibutan, we are face to face with the Lord. Ug busa, kung nasabtan nato kini siya nga mga doktrina, bisan man sa nagungaw kita sa kamatayon, ang usa ka magtotoo, dili na siya magakahadlok niini. So, like Apostle Paul, nag-ingon, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Yes, tungod kay nasabtan na niya ang doktrina. Kang David, no? Si David, daghang na siya divine viewpoint sa Psalms. Dili lang sa Psalms 23. O bisan man sa Psalms 91, no? Ginasaysay na ni David din ha. Wala siya nagakahadlok. Bisan pag pila kalibo ang nagplano sa pagdasmag kaniya, no? Wala siya nagakahadlok. O yes, atong nakita si David, naanad gini si David, nga nakig-away bisan man sa mga layon, pero mo lagi na ang iyang gisaligan. Aduna siya Ginoo, aduna nakig-away in behalf sa iya nga mo ang Ginoo. Ug mo nang iyang giingon sa 1 Samuel 17:47, "The battle is the Lord." So mo na si David, wala siya ko kahadlok. Sila ni Daniel, wala sila ko kahadlok. Bisan pagitambog sila sa lungib sa leon, sila kahadlok. Sadrak, Misat, Abednego, wala sila kahadlok. Nga naman, nasabtan nila ang doktrina sa kamatayon. Nga ang dying di ay para sa usa ka magtotoo nga nagatubo, usa ka panalangin, usa ka ganansya, usa ka kadaugan. Now, anhin na kita karon sa napatay na bilin nga minuto, anhin kita karon sa maladjustment to the justice of God. Katong maturity adjustment to the justice of God, no? Sa dihang usa ka magtotoo, nagatubos paghamtong o nag-adjust siya sa hustisya sa Dios, nag-adjust siya sa kabubuton sa Dios. So, dirita karon sa maladjustment to the justice of God. Diri nagingon, either mankind will adjust to the justice of God and be blessed, or the justice of God adjust to him and he will be cursed. Namo ni lisod. Kining maladjustment to the justice of God, iyon ni, no? Kung ang usa ka tao, dili siya mo adjust sa justice of God, kasi protocol mo na siya. Ang Diyos nagkasulat na siya ang pulong sa tanan nga mga protocol, mga mandates, mga sugo, mga gitawag na tog system, no? So naghatag na siya sa tuog sistema. Procedure, naghatag na siya sa tuog procedure. Nang kung dili kita musunod niya ang procedure, now, ang mahitabo nini, ang hustisya sa Diyos, mo'y mo-adjust nga ni kanato. Ug kung sa mahitabo, curse. Na divine discipline.
Ngano man, wala man ta mo adjust sa hustisya sa Dios. Wala man ta mo sunod sa iyahang mga butang gusto niyang ipabuhat nga ni kanato. Nagsupak-supak man ta. So busa nagaingon din either mankind will adjust to the justice of God. Yes, dapat ikaw ang dapat mo adjust sa hustisya sa Dios. Dapat ikaw ang musunod sa kabubuton sa Dios. Dili ang kabubuton sa Dios mo adjust nga nimo. So kung dili ta mo adjust sa hustisya sa Dios, nan atong nakita din ang mahitabo sa tuwa mao ang curse. Divine discipline, no? Nasayid ko nga nakahibalo naman ang tanan ni ana, no? Kanang divine discipline. Yes, mag-start ba ang divine discipline sa self-induced misery, no? So, number 2. If man does not adjust to the justice of God, then the justice of God is only free to punish, discipline, and judge. Kung dili gyud mo adjust sa hustisya sa Dios ang usa ka magtotoo, ang hustisya sa Dios libre siya nga mo punish, mo discipline, and judge. So, iyon na ang panghitabo kung dili kita mosunod sa kabubuton sa Dios. So, ang hustisya sa Dios mo ang pulong sa Dios. Diha sa pulong sa Dios gisulat na niya ang tanan nga mga butang nga din angay nga pagasundon, pagabuhaton, pagalihokon sa usa ka magtotoo. Now, the issue in the Christian life is that we either adjust to the justice of God and receive blessings from God. Morning issue, no? Diya sa Kristohanong pagkinabuhi, pwede ta, no? We either adjust to the justice of God and receive blessings. Or the justice of God will adjust to us and we will receive divine discipline from God. So, ingunana ang dagan sa atong kinabuhi. So, dinhitas number 4. Adjustment to the justice of God is the difference between cursing and blessing. So, kining pag-adjust na to sa hustisya sa Dios kay ang Dios hustisya mong Dios. Kung wata magsunod, naay hustisya. Kung nagsunod ta, naay hustisya. So, mo lang ni is a difference between cursing and blessing. Kini lang yung duha, no? Either divine discipline or either blessing. When mankind does not adjust to the justice of God, it is called maladjustment. So, muna yung gitawag na to maladjustment to the justice of God. Sa dihang ang usa ka tawo, wala siya nag-adjust, no? Wala siya nagasunod sa kabubuton sa Dios. Wala siya nagasunod sa hustisya sa Dios. Gitawag na to na siya maladjustment. So, maladjustment can occur in salvation, in rebound, or doctrine. Kasi, pwede man good, no? Atong nakita ka na, no? Pwede na siya mahitabo sa salvation. Wa ka mo adjust sa gitawag na to hustisya sa Dios. Unsang hustisya sa Dios? Kinahanglan mo tuo ka sa buhat ni Kristo Jesus para maluwas ka. Wala di ka mo tuo. So, maladjustment. Pwede ka nga dili maluwas. Kaya man ka mo adjust. Mao man na ang hustisya sa Dios nga ang imong pagtuo kang Kristo Jesus ingon nga imong Ginoo manuluwas. Kaya ang iyang buhat sa cross kompleto naman. Di naman kinahanglan mo dugangan. Sa cross mingon naman sa titilistay. Kompleto na sa cross. Ang iyang gipangayo nga imuha na lang pagatuhan ang iyang buhat sa cross. So kung dili ka mutuo niya na maladjustment can occur in salvation. Di ka maluwas. And then kung magtutuo na ka, kung himo na kang magtutuo, nya nakasala ka, nya dili ka mag 1 John 1:9, dili ka mag-rebound. Maladjustment gyapon na siya, maladjustment to the justice of God. Kaya ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi nga kanunay kita in fellowship with God. Dili ta in fellowship with God kung natay sala.
So kung dili ta mag-rebound, we are not in fellowship with God. So we are maladjustment to the justice of God. That's why we really need to rebound. We really need to use 1 John 1:9. Yung na ka-importante ang 1 John 1:9. Mao lang na pamagi nga diin kita mahimong limpios tubangan sa Dios. And then pwede pod nga mahitabo nga maladjustment can occur in doctrine. Kaya ang doktrina wala kay na to gitawag na to masabti o kay wala na to masabti, mali ang atong application, so maladjustment ta sa justice of God. So na usa ka example nining maladjustment to the justice of God with regards to doctrine para nining Genesis 2:17. Kining Genesis 2:17, kung yung pagkatanaw ni maladjustment ni siya to the justice of God. Now, unsa may gingon sa Genesis 2:17? Now, mo kining kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan. Giingnan si Adan ini, dili ka magkaon sa kahoy nga nasa taliwala sa Garden sa Eden, no? Kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Now, unsa man day mahitabo kung mukaon sila sa bungas kahoy sa pag-ila sa maayo ug dautan? Buti pasabot nga nagiging negative sila sa plano sa Dios. So, pagkaon nila niadto, nagpasabot nga gusto sila siya sa good. Unsa nga good? Human good. Automatic yun. Sa dihang ningkaon sila sa bunga sa kahoy nga nasa taliwala sa Garden sa Eden, sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, pagkaon nila nakaila din sila kung unsay maayo. Na unsa may maayo nga ilahang nakita, uy, hubo man dayta. So kinahanglan tang magsanina. Oy, ngita din sila og solusyon sa ilang problema. Human good ayon sila. So buti pasabot nga ang good nga gigisgotan sa Genesis 2:17, naghisgot mi tungod sa human good. Nga diin sila ni Adan ug si Eva gikaon nila ang kahoy. Ay bungas kahoy. Og mao katong pag-ila sa maayo ug sa dautan. Nagpasabot nga nagiging negative sila. Negatibo sila sa plano sa Dios. Nga ang kabubuton sa Dios sa ilaha, mo lang gyud ang pagtutok sa kahoy nga gitawag nato bisag unsang kahoy sa taliwala sa Garden sa Eden. Pero kay nabagsak man sila dito nagpasok ang human god, dito nagsugod ang first human god kang Adan. And then kang Eva. And then Abel, klaro na kayang Abel, no? Tanan yung mga butang nga dili mayo, Abel, no? Sumuning hitabo sa atong kalibutan karon. Ang religion mikuyanap sa tibok kalibutan og nagtudlo og human god. Mo nang Genesis 2:17. Pero wa kasabot ang mga tao niya na. Bisan man gani ang mga magtutudlo sa religion, wala man gani kasabot niya na nga human god di ay ang ginabuhat sa mga tao karon. Nagperform sila sa mga buluhaton nga pinaagi lamang sa ilahang human god. Ang katong sala, well, klaro naman to, obvious naman to nga sala gito siya. Pero ang human god, may dili kayo masabtan sa mga tao. Hanap og nagtuo sila nga ang ilahang pagbuhat og maayo madawat sa tubangan sa Dios. Kanang ilahang pagbuhat og maayo pag-ato sa simbahan, paghatag nga bunga sa old signature, gitawag na siya og human god. Ug mao katong resulta sa dihang si Adan mikaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo, human god ug dautan. Abel. So, doktrina, maladjustment to the justice of God. Wala masabti ang doktrina. Wala masabti ni Adan. Well, nasabtan ni Adan pero atong nakita si Adan kuan lang yun. Misupak lang yun. Ug busa atong nakita
siya dan mao nahimong siya gid ang gitawag na to og nahimong napasanginlan bisan man si Iba ang una nga nakakaon sa bungas kahoy sa pagila sa mayog sa dautan apan tungod kay anaa kang Adan ang gitawag na to doktrina ang pagtulunan wala niya gi-apply o na-distort niya so motong didto nakita nato nga didto nagsugod ang gitawag na to human God sa life ni Adam and Eve. So unsa nitabo? Ang Diyos nag-rescue nila. Ang Diyos nag-prepare og another new tree. Unsa na pud ang bag-ong kahoy? So balik tulo day ka kahoy no? Tanang mga kahoy sa Garden sa Eden pwede na makaon. Ang katong kahoy sa pagila sa mayog dautan mao lang tong dili pagkaonon. Pero kay gikaon man nila ang kahoy sa pagila sa mayog dautan napalpak sila na maladjustment sila to the justice of God sa doktrina. Ug tungod niya na ang Diyos nagprepare na pod siya og rescue plan. The rescue plan of God nga mao ang the new tree. Ug ang bag-o nga kahoy nga giskutan dinha mao ang cross. Ug mo nang sa Genesis 3:15 atong nakita dinha naghiskot ka na mahitungod sa pag-anhi ni Kristo Jesus kalibutan nga diin ilansang siya sa cross. Bayaran niya ang tanan natong sala. Ug sa diyang kita mutuog, musalig kaniya, makakaplag tas kaluwasan. Well, dako na usab ka na nga doktrina, apan ang atong time insakto na gyud basta dire na lang sa taman karon, and then padayon kita sa pagtuon ini sa sulod na usab nga Huwebes, atong ipadayon kini sila. Dire na po kita mag tuon, human na ta sa letter A, maladjustment to the justice of God. Salvation, maladjustment to the justice of God. Morning atong ginaton ano, kining unsaon na to pag-adjust sa justice of God o unsaon na to pag-adjust sa gitawag na to unsaon na to nga dili pag-adjust sa justice of God. Okay, sumuto ta sa pag-ampo. Amahan mo nga Dios nini nga takna sa kagabhion. Naghatag kami og pagpasalamat, pagdayeg og paghimaya anak kanimo tungod sa panahon nga mihatagan ni kanamo mga opportunity nga diin kami adunay panahon sa pagtuon sa imong pulong, pagsimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Father God, salamat sa ka oras nga among gigahin. Salamat nga kato dili kawang di sa imong atubangan kung dili adunay value kadto sa eternity. Akong ginauli ang tanang pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya anak kanimo. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.